Kwezi wangalizi watukufu wa Mongozi FM, tosa na salamu, rehma na amani na zimwendeleni heni mahali kaundu mjihunrao. Usiku wa leo rihundu ye bahati nane ye bahati na no fuhaya ya ulahiki mze wa hatu grand notable ikawa wenji ni hanyuga mjuao ngamomonao ani mfahaya miongoni mwa wafahaya wa hema notabilite ye mfahaya wajao oharumwa zemba waza siasa ye mfahaya oharumwa ujuzi wa mbali na mbali ikao rimtaha hamada zinji rimtaha wakati minji haraziza shawa imma karjazia rimtaha toskwale walhamdulillah shindi rimparisa rije karnao garjo mbariti ritinji harma mahadisi kao kajanza ya njie shanga mrijo kasi wanruko sirejigwe karisari para mruvanu sikarishindi rajizia haizo garjo mtaha samahe karcho karenderi njia harma suale kao ngilo difficile naye kakajajwa nzali jibu shayonde lade yonde kihatu sujo hada ya mru ruhambio karnahu suala shama katisi karshindi sujo huvea kula mahalo kakajanja ruvehe haizo garjonda na presenteni bwana woi kwa tumjua wazolanyumeni jami shanga mfikirko wenji ni hanyunga mumjua bwana mumonovano hoka mfo haya mengoni mwa fahaya wahe mendelosoni ya komori harumo hesi pande wa siasa nana wajau mula msaidio waho binadamu mumono mahala hunji na mzee watu maswabu ikanga mumjua ondorondo ancien président de l'élection présidentielle en 2016 son vice-président non ancien vice-président sahih wajau ancien maire Armand Mbwankou du 31 mars 2015 à juillet 2020 président du parti Mwachiwa, créé en octobre 2009 en France, investi aux Comores, février 2012. Doyen du mouvement associatif en France, de 1985 à 2020. Ngamona ukawimanda mwikao handisa hale zembwana za kufu haya zinu yuzi dungia mada maranzi azali ranziza mazahale kagamusho 1985 yo wenji ni hanyu kwa mjazalo waja nonyia bahinu duwanzo mjemrenge zeto manazimu haizo inga jonda natijazi nje karistamili rishidia mze watu banu président association culturelle de la Busserine yoda hunu Faransa wajau 1997 à 1999 membre fondateur de la FECOM wenjini hanyu mwishia FECOM yevumbula shambi semu jonda norni kambavi za maelezo baishe ntide mader joka hunjos kwa leo shangar jo hunjia musemba bititi membre fondateur de la Diascom wenjini hanyu muyeshi président association action de solidarité mai 1999 à octobre 2010 ancien adhérent au parti français parti communiste voilà zinji na zinji ikao hende na uzifanya karno shidari mwazeni zo banu sha ngemu isha mbavi listi ka udonenda na huisoma banu sha hamade na mwambiani ntinde mada ya rukanza ronese ukawe imanda mwendeni sha ze mada izo ngamjoda na rujua sha kablia nono kairuto we hokawa ndugo johishi ya nondondo kama kini ba ntina e corona tfanye test juzi haizo garandona unika dakika nzima ya vehe salamu engeri njia mwe hadisi mafahaya ikaondu makana haja muyeshi watukufu wa Komor wa Masiomane Maore Mzuani Mwalinga Zija Handwaume Handwashe heze daraja zonti nyezi mwamikani hamtiti assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba mzo hatu hamando warikubalia wariwasili uharumali daho ya Mongozi FM ujeri jadilia nembabi titi hama ngarjotende na njia babi uharuma mji mtukufu ikondo wazaliwa uharuma mji wa Shezani Mbwankou urunishie babi ila programu ya nyumeni kao imuiti ya homjini kao ngendo na urenganatija bali mijimi njiwa juanza wa shenkeze nando mtowo iada uharuma emadziho indovia jane fikra ino namna jima shinda mwa Tanzania hata wasuli
sina ushinda nifanye mtsansa wote ndo kai fikra njema akaya fikra twani samra hili hiyo ndata iwaswili wanwanzi ngao ifikra njema wandu birilia uwema waho mustama ni namna Mwenyezi Mungu alipara hamwe dini haya ngao kale Muislamu wa Komoro Masomani ngwanshio ulo hayati wao na utemege namna Mwenyezi Mungu yasomese Nabii Muhammad sallam ili hena mzimandasi yanshe namna hiyo wawema ngarbushirio wa Shezani wambankuyu wa Komoro Masomani wansh homwendo kama Mwenyezi Mungu ujokara dinao. Marhaba. Honzari njiyo harumazi mada ngarijoka ngasi haruma hawa nziro ya siasa ikawo ireme emasiwa bali hawa hiyo yende hata ibali ufume wahayo wasuli harumaye shiswa shatano sha ani darmo njwa Marseille bali darmo ulaya kamili na zeula zasa ya ila diaspora ya bonze wajitia oharuma omuharbati wo aurambe ila hawa ya siasa iwareme emivushe haizo hawa wewe ngoyirangona mnaje heli kaondo uonao mayeshi ni wandu makawesha rameza za siasa ranzo wakati wa himkolo mjirije wakati wali swali hili wasuli medabdala wasuli johari bali hawonti pia rijo mshizoni bano ye hawanziro ya kipolitiki heli vumao nyinyi madama nyi wandu komlu mwandisa nzia za politiki ranzizama ngamwirenga oje nyasuyendini majoni kwa Komori ohusu hawanziro ivuma wabaye banu mwanadamu mbo wahahe haungohu harmo huria Mwenyezi Mungu ambaye anaonesha nti yaje afanye ibada nabo wakati wanti yetulotsaha ya tekeleze ile ibada haya au nafasi wenge leo en décembre 1974 mwashihu na majana shenda na meongo mfukara na 4 mwezi wa Desemba huo ya referendum ya kauta huru wa Komoro wakati yote kama klasi ya 6e hamwe lisi ya zauti mayote nge andami ni mwana wa Simasiwa ni mwana Maure ama umjua Pamanti wakati yansh na famille ama shesi jawo kama na famille ama shesi wa Shanzwan jawo konga mina famille ama shesi wa Shamwali ngamina famille na saa ama shesi wa Shakaziji nge aboti kamna jana sha ezajir lukaya heni bahanu mwana Mkomoro aliyo yetolota yejua yenamna zendelea hama yenti ngabo tushangavu kaleo walondani ama maswamani walobo wanze haruma ze mabara matano Mwenyezi Mungu yabe hama ulimengu ili revanche lakini bana mwana Mkomoro aliyo ngufikirio au ngutofikra husuyenti yo haki ya sha izurjoha mbadena mna zila fikra za hena mzimandasi ya zito wao yeheli ya zito wao dena mna iyo debidi hena mzimandasi ya renge wema ya ufikiria ni namne kao ngufikiro yenti ni namne kao ngwambwezi jiro ma yenti rondani robonzo kaya wonze ngasi abo iyo denti teno kaya yenti wananadamu yabo ngebidio izo tipia zitamawizani hauka hena nongorifanyao izo nesabwa heya ribumba nizo ndizo na Johanza hena mzimandasi ikangu parole shahada ne ukayangu aminu kaya yendume nitukufu yaho umma wajahamu isu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani namna ya rongo wao ni namna fanyao na uzise ukayangu wa hahe habe hamalaika ya mtunde ya Mungu wa hahe ujo kamuhisabu maalum twa kiyama na kabla reja swile kiyama hamwe sakarati mauti wone swazeno wa hizo kojo hambo kaburini kojo hambo bangani kiyama kojo hambo kataho wiza nwege tujanza wakomoro wa maswamane ni banumjio rijifikiri hena mzimandasi hatima ya hatu hiduna inu kaya rija gadureje ndi na Mwenyezi Mungu hambo kamja gamjureje wengele riti hadalihe
ne omwanshi wa hiduna ino kama Mwenyezi Mungu aiwa haripara ukaya tiumbwe duna inu ha namna ikao yo dharura shaga ja umbo karje rida hali ukari umbu rijelifanye ibada au tena ino wakati mzima ndasi atimizi ula wakati wa yareche shagujo kauzisiwa wengi hizo ni paro Komoro masiwamane ngamwa paro je mesira monti pa mwaparo rinjamwembe boya hahe badari amini Mwenyezi Mungu shariti hadalihe ni mrwambezo anzao wafanyizo anzao batinoka ngujirejezo dingoni wenge na reje dingoni heni nungwe kao kaziti wema harumai dini ya rume nabii watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam njema ya hatu marhaba mtukufu ngalijua ukaya horanzi yes ya mheshimiwa almarhum Taki Abdul Karim hivi rihaudziro oka ija haruma banyiso lazisiwa Mwenyezi Mungu afanyizo yakaanza kajatimizie manda ya hahe hafu haruma mahamili ya manda rija wakati wa al-Imam Ghazali Usman haja hasana wahundrihe amani ya hemasiwa bali hundriha hokawa kauja hormo sharia sha turnanti kao ibiri hausalama wakati sambi yarenga zamu zahe mahamitsanu bali mahamine kama hamine bali hinjiza mahawatanu rija wakati wa kililu ibiri hausalama salimina wajao aidan wakati ya wasuli emanda ya ubidi wandua hadisi kangwazia weturnati kwa jishinda na mahadisi wazia kwa jazia sha recontinue minhum badia ra dungia rivaja wajiru mna uziro ondodoro hoka rende hatar mo 3e tour ikao ikanza ini kwa Mamadou Hanfu sha hawaya imani na wa Komoro washindwa jeleza wa hundu amani hata tazila zija azaliha kansar mashahiri shabadia wanadamu wajibiwa ndondo pour la première fois no mara Iswahili wanikanemi hono wafanya kampani no wao henti raisi zingwa Komoro hundre furaha hiyo shabadia azali haja kanti la wanzani wa kupolitiki ujaufu sha waja wardi warjei ila taabu ya kisharia ni mrari yo sharia ni ambao bafouillage constitutionnel ije fanyishiha azali haji hamentene yo kangwanzo yende hata 2024 uliozia 2021 marengo ya siasa ya Komoro wende harumwa bwana washindana wazimbiza wasaya wazimbiza ile referendumu hata ila asizi ya kambi ya telezaze fikra izimbiziwa mharbati ranzia bo unjia wewe en tant que aminifu mramungu ye ujona uka azali harendero uka leo ya bohe owanzwani turu ya hao uliostahamili hata uamwali wa rume enge wanduwaji wanjie haruma sharia kangwazia hatwa eturnatinu enumriende ninafano nafasu wahe ani wewe ziharanji zihujibi ya ula muzulu mboha owanzwani hake ya hao madama ikabidike hao izona johanza ni wonese fikra ezano wazone sawa mtangazaji na kushila marhaba ukanga bidori fahamu ze lafdh za makao yebdo si wa Komoro maswamane ni ngoramba au ritsahe enamna homrongozi akaya Mtume sallallahu alaihi wasallam hausio umma wa hakami duka hadhar hambo bandabo hamwe maasuma huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla reja lawa hamweduna hinu hari yeshelezo kaya ndabo inuno nziro hamusilamu hatu wenge sika hanze na mzimandasi ya virilie ini mdongo wambao beka ujoka na nyongo shana wambe hanamne kaungu hatujo karadhi nasi ani imasuala wayo ni sawa ya wahaja univumbula 2020 univumbula 2024 univumbula kaya nguboho masuala maziro kai usalama waho wa Komoro wa maswamane wobidio ukeye botaya hena mzimandasi mkomoro wa maswamane ngebidwa virilie amani
Yebidwa ya birilo wema wa hatu si wa Komoro maswamane mzuani maore mwalingazi heni namna rogo na birilo wema wa hatu akashetwani ulifanywa hazi izonga mjua ukashetwani nge hamwa hazi ya ukaritoa hamuna nyatu wa Kiislamu ya rutoa hamuna nyatu wa Kikomoro wa maswa si wa Komoro wa maswamane wotinda mitinda shamnyezi mude yafanya ukawa Komoro o uparwa mzuani maore mwalimu ngazija wa Mwenyezi Mungu shagarja tunga vengo Komoro wane wahezi sozo zine nganzo ribirilo wema wa hao wakihama amani wakihama raha hena mzima dasi wesheleyo ukabujo kubansiwa na yujo kahuzisiwa na birilo wema wa hao anatami mrongo za tifanya mrongo zujuta tabishe maore atambe mrongo zujuta tabishe mzwani atambe mrongo zujuta tabisha ye mumwali atambe mrongo zujuta tabishe mgazija ani mbwate mrongo zujuta tabishe Komoro yazalo nzwani au mwali au ngazija au maore si wa Komoro wa mbaba mzima mzaze mzima Mwenyezi Mungu hambasha tinda mimanso bumwashwi mtukufu wa Mungu muhure jimba bititi huzonesa yako kazutsi njema mramba mrongozi ikao ngojo tabishe mwananya ye hunu ronao ukaya mirongozi minji ya bishiha na rongozi minji za bishiha bali rende hatomusizoni rais wa Jamhuri wae asumuti hao nesokaya siwangazija sindo wahu rahanani maswala yadunga abenge karenge bano renge eshinji yo haki aho izo ya bibiarongozo abanda si wanansi da si ma journalisti hao de mavomani hena mzima dasi tamba hena mzima dasi abo kabati badi no kabati badi kabati mwanadamu mzima wa masiwa mani ulona haki yatie tabu harmwe mwananya na ke rais na ke ministre na ke ulamau na ke mwa doktora akume na ke mfanya hazi na ke jao na ke shahena mzima dasi katina haki hamusila mu haki heli mrisomani mafungo yake yautia tradudo harmwe mwananya ya mwenge bido hena mzima dasi urongoze mwananya ya hunde mrongozi ya ujibize mwananya ukamnyezi Mungu ayamba ukaene mndu ya sahilisha mzima bado Mwenyezi Mungu radhi naye na wewe yede mwenye kursi ya umaunu yede mwenye ashine kursi no hamba ukaene mndu joti ya furaha mwanadamu mzima bado Mwenyezi Mungu radhi naye ya wakati na haki heni daraja loniyo ya ujwara bimnongozi ujutabishe raia katina haki ngebidoni mzima ndasini namna rongozo mwana yafanye yamtie furaha beka zonzi shamtie furaha wakabati mhuyo harmanyensi kabati siwe huyu beka ramba Grand Comore Anjoa Mayotte Moweli sha zila pia yode irada ya mude afanye zisiwa zila shaye mhuyu harmo hayati unu de yatekelezo wema wa hahi ni Mungu waha wade Mwenyezi Mungu ya somesa nabii wa sallallahu hajari somesa bano huyu de Mungu yatekeleza ye amana hawema harare shamtukufu kairuji mumbabile suala ronese zo haki hoka al-Imam Ghazali bade hahea yatie nzia zokaya ani wahundio mpaka unutongezao wani usiku wa ratu usiuha maandamano gamjibu no gamjibu aka vanu ya haki no kai jange bido sonti pia arirengi l'élection présidentielle il y a 2016 l'élection présidentielle à 2016 na composé vangu katika vice-president ya posto ya vice-president mwengazija holiho amwe election hiyo wakauka 3 vice-president mzima mzuani mzima mwali mzima mgazija ikanu wafanywa election hiyo mimi tika kandida amwe election de vice-president mwengazija o bavuni mwajina Salim Rais Azali ulio rais leo haka kandida wa election presidentielle vazima mwananya Mustadrani na Shabuhan na Ngazija Janfar mwenda fanyo kale de ya mwanzishi
eleksio hiyo ikamaha mitano mguna rahemu waritendea minhu mzee watu bazi alisalimu hamwa sherehe ya mwanzo ya mandaini ya 2016 rais wa daula yakanja duwaza haruma wakati ya feresho wandu ne no uhuru haone sokaya haoneha no wandu wahe mouvance au wandu wahe manifestation ya le 11 août 2015 wakafanya baada wana wendewe holalini wakafanya zabu bajiri hitlaf itongesa wafanya movement kwa masiwani wahenda hata waprovoke inurambao les assises wegeti yohanzo wema wahanyu ni ilmu ya hanyu nufari wa hanyu nutukufu Mwenyezi Mungu amika ni nyonzi wakomorwa masiwamani rejei yesu alayoka vodobahanu ikao vajiri eni changement ya sharia jawoka udingoni ralaya badia ya sharia shavotewa mwahazizili na hata na nzima 2001 ye sharia isho shamba ukaya yenti gejo ukana urais ujodo kama hamine rais yanji ya haruma ye eleksio hiyo Azali Othman afanya mahamine rais Sambi Haja Abdurrahman Haja harenge imanda hiyo ya wili ijamjuani rais Sambi bahenda fanya referendum au mois de mai 2009 ya hwenjeza mwa ili imande kema mitamshetike mahamine haudi tena hata ukaya za eleksio zilofanywa wakati mzima haufanye ekonomiza mali eleksio hiyo kana zibata shaifanyiwa ikubaliwa rais ya Sambi kabidi ya valide eleksio ila yatimize manda mahamine ili emandejo kahuja alisema mitano ngaja kubali ya siawonti baka mivurano ende hata dondizo atimizo mahaula shaha mwa mivurano wa amani mivurano ika amani iko assemblée ika ya amani hata mi uzambu banu tika Addis Abeba tionana ne opposition la Comore wanti la France na Addis Abeba rendele kauta hawemo kayawa mwali watawale le 26 mai 2010 hata madi sira fanya Addis Abeba yatongesa ulo ministre des affaires étrangères chantu ya kasha jo monsieur Ramtan haja Comore hamia dirani kiona jumping wala ya président commission de l'Union africaine waja wa hadisi na jashinda za kirsha umuhimu dukaya rais Sambi henda hata mai 2011 dabo ikilido akaurengezi shaze voti zifanywa enfin au mwaha wa 2010 shado mission sha ibaki bala hata mpaka mai 2010 lao ikilido akaurengezi zilazama abo skandano nesembabi wakomoru mke hashiri nena mnainti ya hatu ikao yensh armando za kishari almuradi wakati wa referendum bochoka wakubaliano no harao yode namna ngoja paroka ya wazima wa shanga mono hama cette fois-ci zampire hoka gamtimizi ze assise zija he société civile rais
ulio wakati huo ndo yuli Abasa Azal Athman hakubali zila asizifanyiwa yemahadisa fanywa na Komoro wenda mweza asizi hizo watoa katiba ndo kage bidio nusu za fikra za sharia cha 2001 ni referendum yafanyiwa 2009 zibadili inu irendesao zembio zinu rambao de tournante ngejabadiliwa sheshabadiliwa ndio ndo banika ndio muhimu kwa Komoro mdureza nwenza mbao bana ye tournante ya 2001 ya kubaliano wa Komoro aufanya masula ya heza jiri amem rais wa taki endata wajaba jiri mapinduzi ya rais Azali wajao ya amani wari yao wafanywe sharia ukado ndizo shirishina shidozuli rangunda yao shizungulia shijangazija shizungulia shinde nzuani shizungulia shinde mwali shizungulia shijangazija halafu baje societe civile waja waladhimishwe kama wanzo asizi ikao minga mino shahidi ni mwananyanyi Mansour Mwaswi ansemerwa hembwa nkuyu president party Mwashiwa hamwe mahadisi la yafanya select ni mahadisi la yafanya hamramba fungo waze marehemu nzo hatu mzee basi tiambokana na rifanyize asizi zinu batine rais ya docteur ikiludhani ili zi asizi zinu arezibali yerenda nikema kandida wajo kana mu election presidentielle ne ma gouverneur kaya minga ngam amini ukange bidio ze bati jiri changement yokaya e vote andifanyiwa ikililwa se bonsi ije ngazi ya unzwa na mwali mfano idunge kartwa bidi rejeni woni wajanishilia bese wajanishilia ukaya Mansour Mwaswi kwa tumjo mrindini watuwesha mrero kwa studio mrindini almuradi ra select ra hunu hamramba sambaze nongo hizo hawema ili arike na nafasi ya ujwari endele usoni wajanishilia ye amri ye jaja wajanishilia she amri ye jaja change amrija zijokiri leo waja rais wabala wendetse ula rais nda kubali kaina risfani wendi wakafanya wala Komoro watu fikra ila fikra ijamilo kafanya referendum abudu hanu ilo muhimu wa Komoro wa masomani howe mawahanu tukufwa no wote no relewa hanu ya referendum mwanangu ifanyiwa ibadili yemanda ngokeke kadumbili henesiwa shetike kadonzima mahamitsa ngekao kadumbili henesiwa yawe fasiria yao ekamgu harehana moyo keti ukaya iraisi yujoeleziwa omuswa mandaino ani iyo kaiti vahano wa mwesharia yonesuka kutujoko bakia ikange na moyo abajiko fanyo election en 2024 ikaya hafanya ndongo ikawa Komoro uradinaye wajumu vote ikafanya ndongo ikawa kwati radinaye wajumu vote mwana mrajine waheshesi wa shangazija halafuka yedofua kadumbili ngeba konzwani kadumbili baki mwali kadumbili baki ngazi edehelijo kaduhenda ikaga bajije rais tena aja ya badili ikaga bajije rais aja badili iyo do banu ikao ngamparo wa Komoro ike ze referendum za komo nekezi hisa leo na mbirilie ya sharia shinu ne referendum yafanya juillet 2018 mtukufu hanzari ri hawembavi toka monotoni rituanza wewe bandia honemi imitatekao yavira wakati wa sambi position ya harayo kakatso njiza mwezi wenda atawashindwa kipolitiki Mwenyezi Mungu ajandia watu ijirile balinu ikaondolio ye nyinyi mjamwenda rumasizi warumazi taabu za mahamengo mine na mine makati yayo tindaba ino lona mahamengo mine na mitani mahayo pia
kamjawa na nongozo badili ekatu ndo badili sharia yani idainu kawajawa na rongo artikli za jobadiliwa ki assemblée au za badiliwa kisharia cha kiraisi shampaka rifanye referendum hili maudu ani ni wakati solo fa referendum kauzone sando yako ekamjarblole ya ukaya eketso kaya kasijajibio wandu sha maudu kwendo watuko ja warenge ka 2024 kamjono ke jokiri wabuhe mungazija wasaya ujoka na fikira mbi vahe yambe azaliha fanya wakaende ishi yatu azaliha haua ababa minga mcho haua nende hata ekamba 2024 minga mbalone nende hata 2040 izo pia kamjazitwalia yani kamjazona razi wakati mwaka ufanyaze ndo pia kamjahadi simuonae esjobiranai wakomoro wa masiomane Yeswala yo hena mzimandanyi ngedhamani. Wakomoro wa masiomane hena mzimandanyi ngedhamani ya mjuzisiwa ya amani ya Komoro. Nemesha huwa Komoro walundani waluhozi. Wegi mwanama mtangazaji kwezi. Ngamparu wa Komoro. Ukaya referendum yafanywa 2009. Referendum yafanywa juillet 2018. Netoshi ribirili esharia shino ba esharia shino ngishoshema bantu mpakeke mimi manswabu lona 54 ans ke mpakanto karaisi ba mandaino joko baki nzua ni mahakume au joko baki mwali mahakume shawanunga si wakumori wenji bantu mpakeke silole mpakanto karaisi wanahatu Konga mina mwana udo na mahamengo mira na kujojuka raisi. Na rensi ye fikra hiyo kaya abanunga sambwa duhaze kaga tjafanye mandainu yaka mahamitanu. Tina ukaraisi la ya boyo dhulma bo mwana mkomoru yambao haukawa komoru ngwazalohe na usiku yabo wajuka nedeste ya hema siwa no kamili. Timpaki kisi rwanda duhazila tokaraisi. Okay inde shende swa ndumbio banu. Na mlolemu wanokaya mashababi Wotindwa lona Yesu afia he umvuranu. Mashababi wao ngwanzao mbadilisho wa kimaisha. Anule weki mandayinika ya maha mitsanu kadombile na siwa. Yahoga bajoka jitahidi. Wajoka uvu ahindi uka mitijwanza nrudi nivotewa. Yabungu ujoko bidio manda mwando ila ufanyitahidi ufanya wema ufanye sacrifice namnikao wakomorojo mashallah isweka tulela katusiwa entertaining yo hama ngasina vushila mboni bahokati jo kanga renouvelle manda abili onojo nono katu Shakir ba mashallah Shakir alfanya yo de faide liyo harma kadombili hena isiwa ngejo kadombili nzwani ke kadombili mwali ke kadombili ngaziji ino faida ya hatusonti pia hakaini mandama mitano watu dotoka bijiba lahenza ani kabati uvu banumo uvu ndo tugesali dosoni balewe yaduna kamili walona zedo faze mandazi ngufanya uvu ili yaje ya vote watena ili ya hente tare ya hente yahe wakumu amasoma na rengeo wema umu warambe ukaya katwa ngarinjawula tabuni ngamumparoni ngasinandwa sanu kao ngamumparoni ngaripara serikali ya Komoro ngaripara mouvance ngaripara opposition ngaripara société civile ngaripara maulama mkenti la tabuni amani ya henti ya hatu nganyidwa mana wangu wa watana mparania nganyidwa mana henti hatu nge bidio ikama amani ensatu anzo kina maisha ukaba nizo nakanda niwambi batika fomo ni parona maisha ho Komoro yoje chenja kanza nja amaze no shaho liho ni para bana ne helentili amani ngiyo faruvi mouvance présidentielle yo dezomana hani parti d'opposition yo dezomana hani serikali ya Komoro yo dezomana hani société civile dezomana hani maulama mjoka huzisiwa ngebidio mtsanganyeze jani huzo ntanu mtahe yewema wa hensi hatu ili eni mvura nonti pia ulale rinikane hindu shiparwao
katiba la wirilia sheria shinu la wirilia wakati wa baki ili emandeno hisa ma amani kaya rais ujo kahenda ende kakana kahenda shariki tayari ya kari prepare ya hatima ho wana Komoro walundani walobonze mna minhu mwana mashakir tikanda mhabili kawana he Komoro wawenji watabiha mwa dunia watambera mwashabanisha kamili kabatu dwa maana ulio tindani wandu wa siasa tindani wandu maulama tindani societe civile tindani serikali wanahe Komoro wangamia ngamonao zijiro Libi ngamonao zijiro Tunisia ngamonao zijiro Morocco ngamonao zijiro Senegal wawane kango janha yehatima ndao mpaka 2200 euro uliwa Ufaransa wahehula Komoro mpaka demna dhahabu mzazi ende mchomeke la nasabadili hivi hakikatani hujana suale ka utao huzone roho unozitamu hizo pia za hizo roho wa Komori sha huzone za ukahonda rumasizi yo hamwe asizimo oka wa Komori kwa jeju ishambishia hamwe asizi wa imai hashambishia hamwe asizi referendum hamwe asizi yo mwahenda kamjaoni shina mwambazi tamu zijiro Komori pia namna ya kubidizi kauhe sha aisho maona dezahi president ba yani zetabu wazunga za president ba zamba shezo na nzona mbiwa Komoro ya hikimao na rejeo kaya Komoro ze mbio za haudu rais ze mbio za haudu deputy ze mbio za haudu governor katiba do vote sha wajapa rotan rishaze hazizinu mahana marayora mboshe kambilu ka vote sufala ngwa duroha ani ze mbio za Komoro okwatsa wafikiriao mustama na muswami kwezi banja benza na bemnojo mtabisha njavenza shekweli mjaparo fikiri wa Komoro namna je mjua ukayaye Komoro leo ikange taw mapesa udwa Komoro wa hulao za credit za telefone namna je mjua ukaya de l'essentiel ma chauffeur wa wataw magari namna je mjua ka ela douane ya Komoro irende ha gash jabo wasa wazole gash iyo de shitule sawe Komoro leo relibe mafundi relibe raisi relibe ma ministre rifanyaze pare haka namna je mtufikiri wa Komoro watu waweze malizinu wakana maisha ya wema wakahoma master wakahoma baraka wakahoma nyanzo za hatu serikali si parti politique ngebido ze ngozo zibadili mwana Komoro lofana leo ngamani sio yao ngebidio arende mbio haraka ni mwana Komoro lo mwentino ni kwa karatasi okangizo farudhu na gazukile kagarza zao shaban kartu zanza garanzo mwana Komoro adwenda ye kabwa yama nsobu ye ivangua ajo shinone karatasi na boye ye sharia shantini ngeni ka mwana Komoro kangia mahaki yakina karatasi ba batino ndo jini vanusiisi ye kweli ngasi wandu watukufa mwentino rahana ze kabila zonti pezo la mwentino ukasido wandu radunga na matare na mdungano ikao kono paro ubadiliha tondo kaya rikama wema na uwanzani hata wakati Mwenyezi Mungu ya jorenge dunia ha ebengabo ngamparo ni serikali ya Komoro ngamparo ni serikali ya Komoro le katiba la sinyewa ni rais ikiludhani na rais Hollande le katiba lo rifanya hazi ukali libua paragraph 4 yamba ukaya ngebidwe ni tangu ilio hamwe maraia ibadilie walo mahore waishamu amani walo la rinyoshamu amani walo Faransa waishamu amani ngamzijuao le katiba lo timikani nganyinilo affaires étrangères tiliti hamwe majumba ya serikali ya Komoro ngamwanzo zungu huzibadilie rais ne serikali ya hangwe bideni Mkomoro bana muda ujoka mfubi yani kwa karatasi shama ama na mwentino Mkomoro ketubida bahizo abano kange hao Mkomoro ngabidwani kwa karatasi ani yake na mkataba uporo mahususi jabwana nyasali jerwani kiwa jabwana nyaswa marokwani kiwa ngebidwe Mkomoro ile katiba ilo rais likefaru shalitike sunna rais azali ngoshelo katona nawe hamwe mandao ya 2004 kati Jospin ya le premier ministre tijatu wano usudu wa Komoro
hunamekana rweze zengozuzi badilihe ara zevotize jafani wesheleka jospega jatuoni lo Komora kama amana mwanti zenogo zongo zeshelewe hunreseve amambasada ya Komora pale njadu waza ngami banu wa Komora ngibulani kwa kartasi amudo ujoka mfuru na ibo Komora mwani yawe Komora ikakweli banga myani yao na mtende mwani wa Komora lo hunu watirendwa wandu watu hindu ngebidoni mkomoro lo banani kwa kartasi ikakweli nga mwanzawe nsini ya Komora ikakweli nyima watwani na mwende bani ndobero lime mone Manuel ya toli katiba hilo ina mkomoro lo bana ya regularizewa sans condition nani na solta France mrongozo ya serikali neni mdukao ngena mparano zenugozo sifanya haraka bwa Komoro wa tabi hao ya Komoro tabi hao bwa Komoro wa masiwa mani Komoro nge tabi hao au karijani shinjana hun karsina kartasi na bonulo na kartasi ujofanya hazi ujobazale gari yao tena zila miliards zijao masiwa nila jukazi nje kaso ntipeni mrugena hazi mtukufu ngamina yakinu kaya kweli wenu wa politiki haukaya ngarionao kaya ngari uzisoma suala ya kao rikobidiria hunde maana Mwenyezi Mungu hajalia kushindi huriramene hatari njia harumwa madda ikao iyo ikao bidirenge usiku akamili hupare wawe kaweme ngoni mu wandu kao huriwazi ze association kao zinjia harumwa yiti ya Faransa ya husu emana mkomori iyo ikao biduri para harumwa madda ndrojinar chiri zambi sha le suala ni juzi sawa evanu kutuhanza uje wambe ndrongo hamada zinwaba hainuzo kawanada monde papier hawanza uwaramene waje wafikirize papier shawaranti le suala la azali ukayana lawe animuti suala la kipolitiki wanzo lirume bana shawa imma na renti longo dilijibwa katura jina shatizo na jandani uzise ushemeza amani mtukufu ushemeza amani ubahanwa na huno baadia ya makalima mai kao ya lawana ni raisi waye bali na ndo mavamana wa siasa kamfikiri kangu ya juo ngabo yamba kama lapati ngabo yambokaya nyima SDF ngabo yambokaya kamruha hibiwa na himide Mungu bali yondi zo Mungu yazumba yale makalima mai wajau shawa imma karjazia rende hata mufti aljumhuri waye hendena honesa makalima kao karna ujuari yambe kayuma ya utimai sha ya hundi hayambishi ya mahala kama na watu wa mahakama junroba yabo ikawa hendena honeso kaya rais mzamani yende adui mhu wa Komori haukaya hende na uchililia bange linja wontiju ha mpango ya ufanya daena Bashar Kiwani yani ilo tuhumaku ikawa rakar jalunda mahakama wali hukumu yefikira hamanda hizo zanyimani ikawa zozo hanzo hambale no wahu wa daula bali no waten wewe ngozirongoje baada ujango shemelezo amani namna je amani joko hondia na makalima mayi rohoni ngoni yabo wazo ite tashdid chala tizama no taba kabati haki amani Islam kwamba mnogonzo jutabishe mwanani ngera isahid daula ya mufti wa Komoro madhamana banna mbali wa serikali madhamana banna mbali wa parti politique madhamana banna mbali watu hishiliana watu kubali serikali kabati haki yamba mrongozi ujuja moi wa utia taraddud utia shaka haruma umko wa hatu yabonga mparo wa ndonti pia heni daraja Mwenyezi Mungu yonika bomzima ndao Komoro wakati urenga ufungu la uhutubilia mwana Komoro heni daraja mzima ndani na mparani na ambe na ujangalia imu wangu iradi na bezana ngozi okaba tinena mna yo abonga sihamwa mshiba yode heli nyima fundi mwali somo kene no mramba o nganzo mru ya birile olime omro ngozi nugo jujiva imu wangu jokara kautendo seso ala Mwenyezi Mungu ni kalika thabiti ngampa ike eni mrongozi mwana journalist wa Zambaba waheba uzine bounce wafanya ze manifestation rosirikalini re hena jani buzonti re maulama wanjama internet wamba uja na rejei harmwe haki na rambe mirongozi mima auridaze
banu tuke haki kayamba na yamba shanzo yamba hawema yamba ha mate Mwenyezi Mungu yobehela rehema Mwenyezi Mungu hela rehema kale ungo de haki yao hawema yobehela rehema shikango de haki yao na mirongozi kama Mwenyezi Mungu katirazi abula rehema kajuhuja na rejidioni na rejeula tabuni riswamilihana aribirliana mwashara shanti hatu ile nti hatu ike mwangoni mwezenzi yetukufu he haki Mwenyezi Mungu karadina nani amesha ujoreka yanshi ho wakati yajoka ngariyanshio no wakati riro hamwa ulimengu iyo ndio nazamba ngamzire amtweta shididini wandu watanu wala na wapara ngamrudini habili ye serikali ya Comores les partis d'opposition ye mouvance présidentielle ye société civile ye maulama na Tanganyika harmala tabu eni zabiranai zinikiwa wema wanikanenzia ijuto ngesensi hatu yenshamwa amani na maisha ukawa Komoro atabihao wa Komoro atabihao mijini wa Komoro handwa duhazi hana zijana Facebook inutuhenda serikali tosisa parti atu hamba société civile abirejao maulama ridanganyiha maulama ridanganyiha société civile ridanganyiha parti politique d'opposition ridanganyiha mouvance ridanganyiha serikali na rejea hamwe haki reshelo wa Komoro ikao ngwarishiliao ngwanze mesha ya hao ilile shada lao lijokamilishia bangarishiha mu mavutamani renembio wanahatu watambalia hama mabarayo matano wahafadhu watunda hilwashi yo haki bekaji toba she yo haki ya habo serikali yo haki habo parti politique utunde wa serikali kaya ngasina wanado maro ngo shoje ngasina nado Tunisia ngo shoje ikele kafalaji ri Tunisia rombedu wa Mwenyezi Mungu kalitijiri haubirili yani mwanamkomoro joka uja Faransa ya jiha amani haukanga sina za ambasada sina za consul walingezwa manaza mwanamkomoro ya hafadhihe ni banu yaliyo hasibabu de posto consulaire au diplomatique zilo mwa dunia ilizibirire mwanamkomoro iyo de shatunga hizo posto hizo shakati bala rotoka ndo ala wado liwaba sisha wabirleni haki ya hemaraia wajoka ngahul nani haki ya daula ili ilanti ibasamu harma khair sisi rohunu mwana mashaki tijohanza ari keba nurombo dua wa Komoronti pia renembio hateni mwana mkomorulo banu hamumuru joka mfuvi watu makati ba mahusus yokeni mrulonsh ya mba Komor yone hamba ritosu banyi donyetino yani kwa kartas ya kelibro reka nationalité batina condition kanyo na condition chasi kano jonja ma condition hiyo ya sécurité na mbatabu iyo dezembana za bidiri zifani bwa Komoro wodu watwani wahandu banu watwani tindoka ya wina 17 watwani wodu virilia owema wahina mzimandasi enshamwa amani wa Komoro watabihao wa Komoro ngamziwo nao wananyasi watabihao malahoni rwalo pari rwalo Marseille rwalo Nice de miji ya Faransa ngamuona wa Komoro tabia wananyasi walio harmashesi wa shamaori rizidio mbabano uzaze wa hatu ramemirongozi mema hatari kubaliano kabanu ya hatima ya he maswa yandu ya shama amani ya shama khair wewe mwananyuho wewe mwananyuho ni banu wazaliwa ni wananya rambe mirongozi ya ufurahishana rambe mirongozi ya udungana ili ye amani hamwe masoyomani yansh na mkomoraji hundo kange hao rekange maurenge hao ngenzwa ninge hao ngemwalinge hao ngengazijange hao banu eni mrujo kaza lamwe siwa shaye mkomoro wa masoyomani ni banu jojo sha amani banu lewo shakiri kunambo katiza bantuji ngorengetsu iletia ha ilahe komoda masoyomani ye maore ye mzuani ye mwalimu gazo jojo nyentu jini afanyeli anzao kai mkomoro ilatia ho wanantujini wazalobala yo demane kao lesu alalinu banugilo jangu banda mokangara nzao risahilisho kaya sherishinga shizunguli yao change yoneso ka shizunguli yao ujofanyizwa nzao bali shijanga zijao au shija mwala au shija nzuani la banuni kwa amana hatuzonti pia ila namna
ya wema ya mdungano kaya bajiri tabu inuge juka masula sheni mzima dani ngubirilio wema wa hema siwa yomani. Naam, mtukufu ngadora afanye takriban mahamid sana uranzi al-Imam Ghazali Osmani ya renga dawla ya Komoro ya renga raisi wewe mzee Komoro, wewe notablu, wewe mwasiasa, wewe raia ye ndrongo ikango feresheyo azali umkonsi wa hahihi ndini ranzinu mahamitsano ijoka utimu Mai 2021 ntia mabila amfikiruka ya kamlumba vi zona habanyaka tizavira tionesa kira isiwoi mru woshinda hamada kanzime ntila ikamwa vushe la mbego izo tizama surejeri ya mabila shati zangu nusu wako mwazishi shale unga miharumandongo nzima ngami hamandongo nzima najua anza nuzisiwa ni ambao na sana yamba ili ukubalukaya abanutsi aronja mwe machangazo yangu akaye yembane hangu dowema wa Komoroshi hamasi wa mane wanzani mbaba mzima mzima ngwatsa ukamitila nzuwa na utila mwali na utila maore shem Komoro yode mbane hangu yode nanzawa nika hundu mwana Mkomoro jwa mkamaswa wo sikal tujo haunda hu gajoke Mkomoro okay ye fasilo kama mzuwa na umemwalia maora mingazi jenjahani umemkomoro basi yembwana nianza wa mwanzo wa Komoro wabiriliwa umweshiwa hapa wotasi wajona melwali womtsane wajona melwali womasi wajona melwali womasi katajo kamwali mwana ujojo ndaliko ujondo namba yode mbwana ya hangu leo najo hanzeni mndwanzo ntila rende mbio kaya sha wa hujoyanza sha ngaona kinuka izo noguzwa baka ziti ani ngasamwa fukuo rangu mars 2019 ngasamwa intiketi ya mwandindo ambe kama fanyozi tendo chaka naziona pourquoi parce que ani ngasamwa seku swena siku jao hena siku ja nganzo zibadili yode mana na parondo wan watsanganyie waonde amana hinti hapo na ungu ndo maana wango watana wadwa maana na ukagwa jarendezwa maana zawe amania parania Mwenyezi Mkatiradi no wango watana société civile les oulémas les partis politiques d'opposition la mouvance des partis politiques le gouvernement ndo ukagwa jatanya badima enti ngiyo harma uziro kaya kartu jwanga juhawa au kartu jwanga la ngiyo farulu aweza bidia hindi ibidi va nome wa mediateur ujo kaundani ujo hangalio kaya hamwa Komoro rona ndo viajo niko dhamana enda fanye médiation entre le pouvoir et les partis d'opposition anjola tabu aungarta ho mndu bonze yajafanye médiation yode helika uzujiri hamono katika ngabo mtihani ngara accepter ukara mtihani ukara election présidentielle tana leo ntiketa mu amani abonge bidwa ndo arjela tabu kanga bwoto ani harmaze jani buzuzo ntanazi mu abonge bidwa njela tabu hawema ngiyo faruwi itirenge wakati amani ipepe ya mwenzi yato kwa Komoro watabi hao tuma ngwatabi na Mwenyezi Mungu hamba ukaya ntina mbadiliani ya maisha hanyu ekaya zembi mlonizo mjazibadili donga samwambi akakartujo birilo ka ezilonje mandazibi kaziti nabo ngizo chakartuzi wana akanga sama mtiani mesejiri la na reche nyo watsang na mjela tabu na balengwa mediateur yatengeleze amani wakomonesha mu amani iliri ufie wa Komoro walundani no lobonze walu Komoro walobonze wana he Komoro riti warenti ni mwajendelea na watunde banwaishio rowalo iho na kujwa mbalo hunu ngari ona ngari jua we namna wananyasi wa tabia tiaki mwana Mkomoro hotimizi mwaka kana kartasi wankajufanya hali tiaki kujwa mbokaya ngabalona mahakumi na mili ngabo mndura ya amba ukati mreseve en 2012 hata juzani pale sambo kabalati jo biro hao tikapari tija
ujona mekene na ba ka to wanake jao hata leo ntina kartasi 2012 à 2020 yo maminani ti haki wa Komoro mwambanga mwanza wenti maminani kamile mruwoge na wanage banukatira kartasi ti haki emwatu ngukozo nasi na sira mbanga nzora ndisenti yatide mwanadamu ra yatirengezi mtukufu Hamad Helikotso hambia nikafikira hoka weme ngoni mu wa Komori kao mtende ya mbana jazinu zoka mwana mkomori ya honde papie mwana mkomori ya shati jojibi wa unike usiku rije rinjio harumai mada hiyo rinanu wendondoro ekangujo nikubalia bien sûr rinanu wendondoro no hili uskwale uribaki wa harumai mada ya Komori no wa Komori enge seila jere ngosi koka yo mada ilo nene ndondoro ngamira mwana mashakri shikobidi ekari renge wema naam ritali kibano naam mbabira mbayini naam wakumuru waishi naam wajafanyize komanteri izo lilio ko tungesoni pareteni naam ngamina kanzima ya swala zima ili bismillah ngarijoka wemba bamlezi ulona wana wemba bamlezi wa viranzia za siasa wafanya siasa wemba bamlezi warenga ulono tablu harwa mji uto idhini uto fikra hunu ngarijoka gasina rais mzamani ikao wembaba mlezi wahe Komori jimla wakaka watendea mda mahamitano yembaba mlezi kwa ngena wana yembaba oka ngena za entreprise za hahe omisuzoni bano ujumro oharuma shiva inu mahamira rikao kajahunda mala kajahunda mahakama ka watu mfaisha mahakama wa Komori watojua eshamfunga wewe suala mandalino vama na wa siasa vama na wadaho vama na wahendo ngoza zijani za kubinadamu ngorongojeli swala lino la rais Sambi no mahala junda kabati dawa na mwisho yabonga parao yesirikala Komoro ilazimishe mahakama wakumuze ngoza fungira rais wa Daula ansi rais abo lodi lifungo la hatu akabanu ya haki ya mwanadamu yo haki kaleo shtakiwa ngebilo hukumu shaki na ukiri ingawa ngampare serikali ya Komoro walazimishe mahakama le swala lino lihunde shawiri okaya ya droit civil mbabintinti shahena dawa ngono bahanu ikao yohisiza ngebilu batula hukuma bigeyabo mahakama walona le swala lino na ware Mungu waimise mahakama ya rais ansi rais ili yajua banu yalio ikayange harma wema yajue kange hamhalati yajue yode haki ni katimru ashtakiwa nzima abo wewe aba haini helu wona ngono kanga bo dhulumifu ubiriao bwana wewe badi banuzamba woti ndejeze huno sokange wakati hukumlwa bangwa mparo serikali wala adhimishe mahakama ke mahakama dwajoka ubidiwa wa imise mahakama donc amparo ya serikali amparo rais yambie mahakama mahakama ni dazi hao abo babu dhulumiho ani ngojushindwa mbele ni kalima hilo ka dhulumishiwa heni rai sindai basi deni raia ulo shivani utuhukumlwa ya juloba nali yakudhumishiwa heni raia ti raisi ti deni raia ya lo hamazi fungo ya tuhukumlwa akudhumishiwa okanga juloba nali habo iyo yoti siasa hiyo haki ya kibinadamu raibidiri dafiu hena mndu ya shtakiwa hata ulo prizo ya tukumlo abo ti haki ngebidiyo ya hukumlo ya joba nwaliyo atirende ekamufanywa apeli mfano zila hukumlo ndo kaya katida ko ufanya apeli zilumulizo awamba tufanya apeli bako elize ngo na hukumlo zokweli shaizo nganzo sifashi yode haki ya ni mwanadamu mmoja lazima rizambe ukasi singarwani yao wema ne haki hana mzima ndasi
kartina penzela mwa haki hakaiyo ngejoka utamundu wa jahannam kale ulifanya penzele Mwenyezi Mungu hamba ukaya hangamiza ze umma ikawa wizani ushimia malhundaji wenge narji hafadhi siwa masiwa ze mahakama zikeza kweli ili zisijare rwabaya au wala nazisi watu tola kamili. Marhaba wangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM haba nunuluna kazakifu wa mpango wa hatu mpango ikawo ukana na maana minji haukaya ngari mweshizanu kaweidhwa maana mingoni mwima vwa maana ikawo wakaruma mji wa Marseille au rambe ngwao hatava hainu haukaya mwishi ya enamne ikawo hakaurongo wa inu wakati ngusonjia oharuma utaha wa kumuriko wa jundo Marseille bali nduwalu harumwe Faransa mafia wahonde na nzia zo joyenshi wonsiju oidhwa maana ikawo hakane zenzi ya zo johadisi ene prefe yene nuahusu zele mamera haizo na mjompara usikuwa wakamwajele hanikubalia rijeri hadisi ohusu maoni ya himwana mkomori ne ulaya sha wa ima usikuwa leo rika uhadisi maoni ya ahe ne shisi wa shahahe ne masi wa haswatan ne masi wa yomane Mwenyezi Mungu ajale harono suka ye mkomori ndondo kangu yeye kajejo anza nrodo mba ye mshezani sha nrodo mba uka ye mkomori izo harone sazo hano haizo maragari mbosho marahaba hapo ya tsori tukuza ya waswili oharuma Mwongozo FM ya jaonesa ze fikra zahe nana nyiwa jao aramtahaoni hai ni mwanadamu ikao ngena fikra yanza yazi yelehe ya pale Mwongozo FM yaje ya yelehe fikra zijokana maana shati fikra za uka rijerudwangana haizo yendo jonda maisha mema na fikra njema na unaanya na ubazima hili ribasawe ekomori inshallah haizo ngadono mabianuka wala afa minkum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.